अस्सलाम वालेकुम। खबरें.tv.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन किसान इत्तेहाद का जो एहतजाज था इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा था, पहले उनको रोकने की कोशिश की गई टी चौक पर, रवात पर, लेकिन वो तमाम खारदार तारे और कंटेनर हटा के जो इस्लामाबाद पहुंच गए। उसके बाद से जो है हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं। डी चौक तक तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन अभी तक जो है ब्लू एरिया फैसल एवेन्यू पर उन्होंने पड़ाव डाला हुआ है। 3-4 दिन से वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। मुश्किलात हैं उनको बैठने में, पीने का पानी नहीं है उनके पास, लेकिन अभी तक हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कल भी हुई थी बात, लेकिन नहीं हो सका कोई मुज़ाकरात। आज फिर जो है मुज़ाकरात हुए हैं वो नाकाम हो चुके हैं। उसके बाद जो है अगले लाए अमल पर बात की जा रही है कि किसानों का अगला लाए अमल क्या होगा। और राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये बयान आया है कि किसानों का जो एहतजाज है वो ऐवी है, कोई मसला नहीं है। ऐसा हमने बता दिया उनको हालात के क्या हालात हैं इस वक्त, हुकूमत किन हालात से गुजर रही है, किस मुआशी हालात से गुजर रही है। तो अभी जो उनका बिजली के बिलों पर एहतजाज है वो उनको कहा गया कि मौखर कर दिया गया, उस पर कमेटी काम कर रही है। लेकिन बहरहाल किसानों की जानिब से कहा जा रहा है कि हमें जो है मुज़ाकरात कबूल नहीं है, हम जो है एहतजाज करेंगे। लॉन्ग मार्च का जो है उनको कोई प्लान बन रहा है कि अगला जो है हम शायद इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे। जैसे ही उनके मुज़ाकरात नाकाम हुए तो इस्लामाबाद में जो है एक ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल नाफज कर दी गई। तमाम रोड वहां के बंद कर दिए गए, मेट्रो सर्विस बंद कर दी गई, वहां की मार्केट्स बंद कर दी गई। तो अभी तक जो है हुकूमत जो है कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही है किसानों के जो मुज़ाकरात सुनने में और मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए। 3 दिन से वो रोड पर बैठे हैं और उसके अलावा ना सिर्फ बैठे हैं बल्कि पुलिस से जो उनको तंग भी कराया जा रहा है कि रात को बकायदा जो है पुलिस खड़ी हो जाती है और लाठी चार्ज भी 2-3 दफा हो चुका है। लेकिन किसान जो है बाजिद हैं और पुरअज़म है कि हम यहां से नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। तो हुकूमत होश के नाखून ले जो ये कह रही है कोई मसले नहीं है, मसले तो है कि खाद सस्ता नहीं मिलता, ट्यूबवेल वो कहते हैं महीने में हमने एक बार चलाया है, 1.5 लाख 2-2 लाख हमारा बिल है, हम बिल दे, फसल नहीं है, हमारी फसलें तबाह हो गई हैं। तो हमारे यहाँ जो कोई पुरसाने हाल नहीं है, बल्कि इसको भी सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है कि शायद किसान भी जो है इमरान खान के साथ, और इमरान खान ने इनको यहाँ पर बैठने पर मजबूर किया है। किसान बार बार ये कह रहे हैं हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा अपने मसाइल से ताल्लुक है, हमारे मसाइल हल होने चाहिए, चाहे वो खान साहब की हुकूमत में हो या नून लीग की हुकूमत में हो। लेकिन नून लीग के दौर में हमने हमेशा नुकसान उठाया है, किसान तबका हमेशा दबा है नून लीग के दौर में। अब फिर नून लीग का दौर आ चुका है और हमारे बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है। लेकिन हम अपना हक लिए बगैर इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। तो हुकूमत होश के नाखून ले, ना कि किसानों को डराने के धमकाने की बजाय आराम से बैठकर बात करे कि अगर मुज़ाकरात कोई ऐसी बात, कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं मानने के काबिल है, हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन निगोशिएट किया जाता है, टेबल टॉक की जाती है। ये नहीं होता कि रास्ते बंद करा दिए जाएं या फिर पुलिस को चुकन्ना कर दिया जाए कि अगर यहां से लाइन क्रॉस की तो यहां से लाइन क्रॉस की तो किसानों को आपने छोड़ना नहीं है। तो किसान आपकी धमकी से डरेंगे नहीं है। वो किसान है जो रात को खेतों में पानी लगाते हैं, सांपों के साथ काम करते हैं, सांपों से नहीं डरते, अपने खेतों से उनको इश्क है, रात को अपनी फसलों का पहरा देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप पुलिस से नहीं डरा सकते। और जैसे वो आप लोग जिद में आ गए तो किसान भी आगे से जिद में आ चुके हैं। उनका यही कहना है कि राना सनाउल्लाह के कहने पर पुलिस जो कर रही है हमारे साथ, हम ये रवैया नहीं भूलेंगे। राना सनाउल्लाह का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान है कि अगर हमें जब हमारा हक नहीं दिया जाएगा हम रोड पर आएंगे, एहतजाज भी करेंगे, लाठियां से कितना डराएंगे, हम जब तक यहां से हक नहीं लेंगे नहीं जाएंगे। तो ये वक्त जो है इमरजेंसी इस्लामाबाद में नाफिज कर दी गई है। फिर जो है हुकूमत कहती है कि आवाम के लिए हम आए हैं, आवाम के रिलीफ के लिए आए, लेकिन किसान वो तबका है जो पूरे पाकिस्तान का पेट पालता है। लेकिन जब किसान मुश्किल में है तो पूरा पाकिस्तान मुश्किल में होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक जरी मुल्क है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें ने कभी ज़राअत पर तवज्जो नहीं दी, कभी किसान को वो सहूलियात नहीं दी जो दुनिया में देते हैं। और खास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर खामोशी छाई हुई है, कोई कवरेज नहीं दी जा रही। सोशल मीडिया बार बार उसको कवरेज दे रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई कवरेज नहीं है। अगर जब भारत में एहतजाज हुआ था, किसानों ने एहतजाज किया था, तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बार बार उस पर कवरेज की थी कि देखें भारत में किसानों के साथ जुल्म हो गया। लेकिन आज अपना किसान सड़क पर है, कोई खबरों की हेडलाइन नहीं है, कोई अखबारों की हेडलाइन नहीं है, इसलिए क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो इस टाइम हमारे साथ मौजूद है उसामा शौकत साहब जो किसान इत्तेहाद के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। उनसे जानते हैं कि अगला लाए अमल क्या है और अगला वो काम क्या करने जा रहे हैं। उसामा साहब बताइएगा कि आपकी हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम हो गए, इसके बाद किसानों का क्या लाए अमल है, क्या लॉन्ग मार्च की तैयारियां की जा रही है, इस्लामाबाद को बंद करने की तैयारी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारा वफ्द इंटीरियर मिनिस्टर से मिलने गया था, लेकिन वहाँ पर उनका रवैया जो है वो बहुत नारवा था। वो उनका रवैया वो नहीं था जो इससे पहले जितने भी उनसे मुज़ाकरात के दौर हुए उसमें था।
تو ہم نے بھی ان کو یہ باور کرا دیا کہ کسان بھی جو ہیں وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے، وہ ہر صورت اپنا جو حق ہے وہ لے کر جائیں گے، ان کا جو مطالبہ ہے 1 یونٹ 1 ریٹ اس کو منوا کر جائیں گے، اور اسی کے ساتھ ہی جو کھادوں کا مسئلہ ہے، کھاد کی جو بلیک میلنگ ہے اس کا مسئلہ ہے، اس کو بھی حل کروائیں گے، اور نہ صرف وفاق سے ہم جو معاملات ہیں اس کو جو ہے وہ حل کروائیں گے، اب جو ہے وہ ہم عمران خان صاحب کے گھر بنی گالا کی طرف بھی اپنی چند کسان لے کر جا رہے ہیں، اور جو پنجاب میں ان کی طرف سے مسائل ہیں اس کو بھی حل کروائیں گے، اور ڈی چوک بھی جائیں گے، اور شہباز شریف صاحب سے بھی جو ہے وہ تمام مسائل حل کرائیں گے۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم صاحب کی جو ہے کال آئی تھی، انہوں نے ڈی سی اور کمشنر کو یہاں دھرنے کی جگہ پہ بھیجا تھا، اور اب وہ یہ پرومس کر رہے ہیں کہ کیونکہ کل کی چھٹی ہے تو ہمیں ٹائم دیجئے کہ پاور منسٹری اور جو وزارت خزانہ ہے وہ ان کی جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے وہ اپنا ہوم ورک کر لے، اور پھر جو ہے ہم اس کو جو ہے کتنے روپے یونٹ ہے وہ طے کر لیں۔ لیکن ہماری طرف سے ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کسان جو ہے وہ بھوکے پیاسے یہاں پہ مر رہے ہیں، آپ کی ٹیکنیکل کمیٹیاں کیا ایک دن کی چھٹی نہیں کر سکتی ہیں؟ ہم ادھر 5 دن سے بیٹھے ہیں، تو کیا ایک دن آپ اگر کام کر لیں گے تو آپ کو پہاڑ ٹوٹ جائے گا آپ پر؟ آپ لوگوں کو چھٹیاں کرنا کیا اتنی ضروری ہیں؟ تو ابھی یہ معاملات اسی پائپ لائن میں ہیں، تو دیکھیے اب کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ سر آخری سوال، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ اتنے زیادہ ایسے نہیں ہیں کہ ماننے جائیں، کچھ مطالبات ایسے ہیں جو ہم نے کہہ بھی دیا، اس پر کام ہو رہا ہے، لیکن کسانوں کا دھرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں۔ کسان ہمیں کون سا شوق ہے؟ ہم کسان جو ہے وہ ان کا فصلوں کو روز پانی لگتا ہے، روز ان کو فصل میں کام کرنا ہوتا ہے، کہ یہ کیا فارغ لوگ ہیں جو یہاں کے بیٹھے رہے ہیں اپنے کام چھوڑ کر، اپنی روزی روٹی چھوڑ کر؟ ہم اس لیے یہاں پہ بیٹھے کہ اس سے پہلے جب بھی کسان اسلام آباد میں آئے ہیں تو ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کر کے انہیں واپس بھیج دیا گیا ہے، ان کی لیڈرشپ کو خرید لیا گیا ہے، لیکن اس دفعہ جو کسان قیادت اور کسان آئے ہیں وہ بکنے والے نہیں ہیں، وہ جھکنے والے نہیں ہیں، وہ اپنے مطالبات منوا کے جائیں گے، وہ اپنا حق لے کر جائیں گے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب، آپ بھی جو چھٹی کے لیے ایک دن اپنے گاؤں میں جا رہے ہیں، آپ بھی واپس آئیں گے اور کسانوں کو ان کا حق دیں گے، نہیں تو ہم جو ہے وہ آپ کے گھر ڈی چوک کی طرف آئیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ جی ناظرین، آپ نے اسامہ شوکت صاحب کی گفتگو سنی کہ اگلا لایا عمل کیا ہوگا، بالکل جانے کو تیار نہیں ہے اسلام آباد سے، اور جو بات کی کہ ایک چھٹی کی، اگر ایک چھٹی کی بات ہے، ایک چھٹی کی وجہ سے ان کو جو ہے لٹکایا جا رہا ہے، تو ہمارے افسران ویسے کون سا ٹائم پر کبھی دفتر آتے ہیں، کبھی انہوں نے چھٹیاں نہیں کی، سرکاری ٹیکس پر، پاکستان کی عوام کے ٹیکس پر شیشے کے گھروں میں بیٹھ کر ان کو کام کرنے کی عادت ہو گئی ہے، ذرا روڈ پر 2 دن نکلنا پڑ گیا تو ان کو نانی یاد آ گئی۔ اب جو اتوار کی چھٹی ان سے جو ہے ہضم نہیں ہو رہی کہ ہم کیوں اتوار والے دن کام کریں، جو کسان 5 دن سے دھوپ میں بیٹھا ہے اس کو جو ہے کوئی ان کو اہمیت نہیں ہے کہ کسان اپنی فصل چھوڑ کر بیٹھا ہے، اپنے بچے چھوڑ کر بیٹھا ہے، اور سب سے زیادہ جو مشکلات ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پینے کا پانی نہیں ہے ان کے پاس۔ اسلام آباد کے شہری بہت رضاکارانہ طور پر ان کے لیے کام کر رہے ہیں کہ جو بھی بندہ پل سے جاتا ہے ان کو پانی پکڑا کر جاتا ہے، لیکن حکومت جو ہے کہیں نیپال گئی ہوئی ہے، اس کو مسائل حل کرنے نہیں آتے۔ اگر یہ حکومت عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتی، یہ احتجاج کو نہیں روک سکتی، پھر جب پاکستان کی پوری عوام سڑکوں پر ہوگی، جب عمران خان نے 7 دن کا ٹائم دے دیا، پھر رانا ثناء اللہ کیا کریں گے؟ رانا ثناء اللہ کی پولیس شیلنگ ہر جگہ کام نہیں آئے گی، کوئی پالیسی بنائیے کہ ہر مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک میں ہے۔ اس طرح کے آئی جی سے ڈرا دینا، لاٹھی چارج کرا دینا، یہ مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ آپ عوام کو اور سیکھ پا کر رہے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔